Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah tutorial istighosah dan juga doanya. Langsung saja kita ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadir, 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 ya Allah ya Qadir. Ya Sami'u ya Basir, 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 ya Sami'u ya Basir. Ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 ya Mubdi'u ya Khaliq. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. 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 Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hillati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hillati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qaddaqat hillati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli sholatan qanilatan wa salim salaman Salaman ala sayyidina Muhammadin al-Adi. Tanharu bihil uqadu, tanfariju bihil qurabu, wa tuqada bihil hawariju, wa tunalu bihil raqaibu, wa husnul khawatimi, wa yustasqal walamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi quli lamhati wa nafasin bi adati uli ma'al mumila. Allahumma sholli
على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الهجات وتطهرنا بها من جميع الشريعة وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أعلى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنزلتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السؤال ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعمنا علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما أنا من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سأتوك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار حسنا تعالى وجبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ خاحنا وحق المسلمين بمن ظلمنا ومسلمين وتعادى علينا وعلى المسلمين الفاتحة والتحليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.